बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं, आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनकी हाथ की शेप की बात करूँगा। हथेली इनकी स्क्वायर है, हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी ज़बरदस्त मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। स्किन नरम मुलायम हो तो ऐसे लोग बड़े खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, ये भी इनको बड़ा अच्छा लगता है। अंगूठा जब आपका पीछे की तरफ मुड़ रहा हो ना, ऐसे लोग बड़े हेल्पिंग नेचर के होते हैं और बड़ी इनके ना हर बंदे के साथ अच्छी दोस्ती कर लेते हैं। हर बंदे की साइकी के मुताबिक हर बंदे को हैंडल करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं, ये दूसरों की बातों में भी जल्दी आ जाते हैं और अक्सर धोखा भी खा लेते हैं। और कभी कभी अगर इन पर मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे लोग जल्दी घबरा भी जाते हैं। तो ये चीज़ें कुछ इन जब अंगूठा या पीछे आपका मुड़ता हो ना, कुछ चीज़ें ऐसे लोगों के अंदर अच्छी भी पाई जाती हैं और कुछ नेगेटिविटी भी पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बाज़ दफ़ा ये जल्दी हिम्मत हार जाते हैं या दूसरों की बातों में आके कभी कभी ये अपना नुकसान भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ भी इनके अंदर देखी गई है। विल पावर की किसी हद तक इनके अंदर कमी पाई जाती है। इसके अलावा लेकिन जो अच्छी बात ये कि ये हर एक के साथ दोस्ती कर लेते हैं और हर तरह के माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये अच्छी लेंथ में है, तो विल पावर इनकी बड़ी स्ट्रांग है। किसी भी काम का इरादा करेंगे, अपने काम को मुकम्मल करते हैं 100%। और सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ये होता है इनका फैमिली का रिंग। देखिए यहाँ पे अगर डॉट बने ना, तो जो बड़ा डॉट होगा वो बेटों का होगा, जो हल्का डॉट होगा वो बेटियों का होगा। तो अब यहाँ पे डॉट काउंट करके आप अपने बच्चों की तादाद भी गिन सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी औलाद दी है। इसके अलावा अगर यहाँ पर भी गहरी खड़ी लाइनें मौजूद हो ना, वो भी आपकी औलाद की लाइनें हो सकती हैं। क्योंकि वीनस माउंट जो होता है, यहाँ से हम मर्द की सेक्सुअलिटी को देखते हैं। ये खड़ी लाइनें मर्द की वो जो एक बच्चा पैदा करने की सलाहियत होती है ना, ये उसका बताती है कि मर्द जो है वो फिजिकली बड़ा फिट है और वो औलाद पैदा कर सकते हैं। अगर आपका ये वीनस माउंट उभरा हुआ हो, मजबूत हो, जिन मर्दों का ये वीनस माउंट उभरा हुआ होता है, ऐसे मजबूत मर्द होते हैं, ताकत के लिहाज से, एनर्जी के लिहाज से, हर लिहाज से बड़े परफेक्ट होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को औलाद भी ज़रूर देता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ज़िंदगी की लाइन जो है और ब्रेन लाइन की आपस में बहुत ज़्यादा मिली हुई है। अगर ज़िंदगी की लाइन ब्रेन लाइन यहाँ तक मिली हुई हो, तो ऐसे लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, किसी ने कुछ बोल दिया तो बात इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। ये अंदरूनी मंगल होता है। अंदरूनी मंगल पर अगर लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हो ना, तो समझ जाएं कि बंदा गुस्से का बड़ा तेज होगा, जज्बाती फैसले करेगा और जज्बाती फैसलों की वजह से अपना नुकसान भी कर लेगा। और इधर यहाँ पे शुरू में जिंदगी की लाइन बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब नजर आए ना दिमाग की लाइन के साथ मिलकर, और यहाँ पे ये जजीरे बनाए, तो ऐसे बच्चे आमतौर पर बचपन में बड़े बीमार रहते हैं या एक दफा जिंदगी में बचपन में बहुत ज्यादा बीमार जरूर होते हैं। और इसके अलावा जिंदगी की लाइन इनकी माशाल्लाह लंबी है, लेकिन अगर जिंदगी की लाइन से यहाँ से कुछ राहू लाइनें ऐसे काटें, तो जिस लम्हे भी ये राहू लाइनें जिंदगी की लाइन को काटती हैं, उस वक्त आपको जिंदगी में कोई मसला बनता है, स्ट्रेस बनता है। जिस लम्हे ये दिमाग की लाइन को काटती हैं, तो उस एज में आपको कोई ज़हनी टेंशन भी मिलती है। और जब ये दिल की लाइन को काटती हैं, तो उस लम्हे आपको कोई ना कोई दिली धोखा भी मिलता है। ठीक है जी। तो ये फिर हमें टाइमिंग को देखना पड़ता है कि यार किस किस टाइम पे कौन कौन सी राहू लाइन जो है वो जिंदगी की लाइन को काट रही है और वो कहां तक पहुंच रही है। ठीक है जी। जितनी ये राहू लाइन लंबी होके काटती हुई ये दिल की लाइन को काटेगी, इतना ये बड़ा डैमेज करेगी, इतना ये बड़ा इंसान का नुकसान करती है। और ऐसे जो लॉस होते हैं, ये इंसान को अपने यारों दोस्तों से भी धोखा मिल सकता है और अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे रिश्तों से, बहन भाइयों से भी इंसान के साथ चीटिंग हो सकती है। उनको कोई ना कोई दुख मिल सकता है। ठीक है जी। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। और ये होती है जी आपकी लाइफ लाइन। जब आपको इतनी ज्यादा यहाँ पे राहू लाइनों ने काट दिया, तो ये बात तो तय है कि 25-26 साल की उम्र में इनकी जिंदगी में लॉसेज शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे तकरीबन 47 एज इनकी बनती है। तो 30 की एज में भी लॉस होगा, 32 की एज में भी लॉस हो सकता है, फिर 35 से 40 साल की एज में भी लॉस होगा।
اور پھر 42 43 پہ بھی لاس ہوگا اور پھر 47 پہ بھی لاس ہوگا. تو یہ پھر ٹائمنگ نکالنی پڑتی ہے. قسمت کی لکیر کو ہم اپنے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر اسی سے ہم ایونٹ کی ایج نکالتے ہیں, کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ عمر کے کس حصے میں آئے گی. یہ چیز پریکٹس کرنے سے ہوتی ہے. جب آپ بہت زیادہ پریکٹس کر لیں گے تو پھر آپ کسی بھی ایونٹ کے بارے میں آپ ایزیلی اس کا جو ہے نا وہ ٹائمنگ نکال لیں گے کہ کون سا واقعہ کب پیش آئے گا, کب یہاں پر ان کو پرابلم پیش آئے گی اور کب یہ زندگی میں آگے یہ ترقی بھی کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو دماغ کی لکیر جو ہے اگر برین لائن یوں جا کے ایسے اوپر کی طرف اٹھے تو ایسے لوگ بلا کے ذہین ہوتے ہیں, انتہا درجے کے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کے اندر غصہ بہت پایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے آپ کا بیرونی منگل. یہ منگل کا ابھار ہے, یہ بیرونی منگل ہے اور یہ اندرونی منگل ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے مارس مریخ کا پلانٹ ہے, یہ اندرونی مریخ ہے, یہ بیرونی مریخ ہے. میں ہندی کے لفظ بھی یوز کرتا ہوں کیونکہ مجھے لوگ انڈیا میں بھی بہت زیادہ سنتے ہیں, تو وہ تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ ہر جو طبقہ مجھے سنتے ہیں جو انگلش کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ جناب مارس کا ابھار ہے. ٹھیک ہے جی, مارس منگل کا, مریخ کا. تو میں بعض دفعہ نا تینوں اردو زبان, ہندی زبان اور انگلش زبان میں تھوڑا تھوڑا یوز کرتا ہوں کہ تاکہ سب لوگوں کی دلچسپی برقرار رہے اور سب کو مزہ آئے. ٹھیک ہے جی. اگر یہاں پر لائن نہیں ہوں گی یہ بھی آپ کے اندر غصہ اور ایگو پیدا کریں گے, اور یہاں سے دماغ کی لکیر بیرونی منگل کی طرف اٹھے تو یہ بھی آپ کے اندر بہت زیادہ غصہ پیدا کرتی ہے اور ایسے لوگ بڑے جذباتی فیصلے کرتے ہیں. اب اگر ان کے ہم K2 ماؤنٹ پہ دیکھیں, اب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے, یہ ہے K2 ماؤنٹ. اب K2 ماؤنٹ سے یہاں سے کوئی ایک لائن نکلی اور پھر اس کا تعلق مون کے ساتھ بن گیا. اب اگر یہ والی چیز بنے گی تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف بھی جا سکتا ہے. بہت ان کے جو ہوتے ہیں نا غلط کام, اس طرف اس کے جانے کے امکان ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی آپ کا وینس کا اور مون کا آپس میں کنیکشن بنے گا تو یہ کہیں نہ کہیں خط عیاشی جو ہے نا وہ بن جاتا ہے. اور خط عیاشی جو ہوتا ہے وہ انسان کو غلط رستوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, یہ عورتوں کی طرف جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو غلط ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ڈرگ وغیرہ مختلف چیزیں, ان چیزوں میں بھی جانے کا امکان ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ یہ عورتوں سے بھی بچیں اور اپنے آپ کو اگر کوئی ایڈکشن ہو رہی ہے, کسی چیز کا نشہ ہو رہا ہے, کسی چیز کی ان کو عادت بن رہی ہے اور وہ بہت بری چیز ہے, تو اس چیز سے بھی ان کو بچنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. ریڈنگ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اصلاح کی جائے, انسان کو پتہ چل جائے کہ یار یہ چیزیں میرے اندر بری پائی جاتی ہیں, یہ چیزیں میرے اندر اچھی پائی جاتی ہیں. اچھا پامسٹ, اچھا اسٹرالوجر وہی ہوتا ہے جو آپ کی جو خامیاں ہیں ان کو کھول کے بیان کرے, آپ سے چھپائے نہیں. کیونکہ تعریفیں سننا یہ انسان کی نیچر ہے کہ آپ کو یہ مل جائے گا, آپ کو یہ دولت مل جائے گی, آپ یہ کر دیں گے, آپ وہ کر دیں گے. یہ باتیں اگر کوئی آپ کو پامسٹ بتاتا ہے نا اور وہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے, آپ کی قسمت میں نہیں ہے, تو وہ محض آپ کا دل خوش کر رہا ہے. تو خدا را اپنا دل خوش نہ کروائیں, جھوٹ نہ سنیں. آپ ہمیشہ جو ایک پروفیشنل پامسٹ ہو جو صحیح سچ سچ آپ کی ریڈنگ آپ کو دے تو آپ اسی بندے سے ریڈنگ کروائیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو جہاں تک روپیہ پیسہ کمانے کی بات ہے, روپیہ پیسہ یہ بہت کمائیں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی بڑی شاندار ان کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر ہے. یہ 45 46 پہ جا کے تھوڑا سا لاس ہوگا, لیکن یہاں پہ پھر قسمت کی لائن ڈبل ہو جاتی ہے اور اوپر جا کے بھی یہ ماشاءاللہ ڈبل ہو رہی ہے, اور پھر یہ شہرت کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں موجود ہے. اگر اور یہاں پر یہ پھر بزنس بلکہ سن لائن شہرت کی لائن کے طور پہ یہ لائن ایسے اوپر کی طرف اٹھ رہی ہے. تو جب آپ کے پاس بہترین قسمت کی لائن بھی ہو, شہرت کی لائن بھی ہو, اور یہاں پہ آپ کے ہاتھ میں بزنس کی لائن بھی موجود ہو اور یہ منی ٹرائی اینگل بھی بنا رہی ہو, تو ایسا انسان زندگی میں بزنس ہی کرتا ہے. بالکل یہ بزنس کر رہے ہیں, بزنس کرتا ہے, جاب ایسے لوگ نہیں کرتے, بزنس میں یہ بالکل کر رہے ہیں اور شکر الحمدللہ بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہے. اب یہاں پہ ان کا جو ہمیں لاسز نظر آ رہے ہیں, بھائی یہ لاسز آپ یہ کہہ لیں کہ یہ ان کی قسمت میں کچھ نقصان لکھے ہوئے ہیں. 27 28 سال کی عمر میں بھی, پھر 30 32 سال کی عمر میں بھی, پھر تقریباً 33 سال کی ایج میں, پھر 35 کی ایج میں, پھر 40 کی ایج میں, اور پھر 47 کی ایج میں. یہ والی ٹائمنگ جو ہے نا وہ ان کے لاس ہو سکتے ہیں. کم سے کم 27 28 سال کی عمر سے لے کے 45 سال کی عمر تک یا 47 تک ان کے 4-5 بڑے لاس ضرور ہوں گے. اور اس کے علاوہ لیکن اگر آپ دولت دیکھیں, شہرت دیکھیں,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھی قسمت کی لکیر دی ہے، سن لائن بھی ان کی ماشاء اللہ اچھی ہے، تو روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا، اور یہ بزنس کی لائن بھی ہے تھوڑی ویک ہے، لیکن یہ منی ٹرائی اینگل ان کا بن رہا ہے، تو یہ منی ٹرائی اینگل بتا رہے ہیں کہ زندگی میں یہ اچھی دولت کمائیں گے اور بینک بیلنس پراپرٹی یہ بنا لیں گے، اور یہاں پر اگر سفر کی لائنیں بھی موجود ہوں تو پھر یہ آپ کو ٹریول بھی کرواتی ہیں، بالکل یہ باہر کے ملک جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں گے۔ کہیں کہیں اگر یہ سن لائن آپ کی ہو، یہاں سے کوئی لائن اس کو ایسے کاٹ دے، یہاں سے ایسے کوئی لائن کاٹ دے، تو اب یہ لائن فائدہ دینے کے بجائے آپ کی ریپوٹیشن خراب کرتی ہے، تو 55 پہ بھی تھوڑا سا ان کا مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی سی بدنامی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح پھر 60 to 65 تقریباً 60 سے 65 سال کی عمر میں بھی ان کو کچھ نہ کچھ پرابلم پیش آ سکتے ہیں، تو تھوڑی سی کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اولڈ ایج میں کچھ پرابلم، کچھ جہاں پہ کٹ نظر آ رہے ہیں قسمت کی لکیر میں، تو کچھ نہ کچھ پرابلم، کچھ نہ کچھ مسئلے جو ہیں وہ ان کو اولڈ ایج میں بھی دیکھنے پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے میں ان کو یہی کہوں گا کہ یہ سیونگ کی عادت ڈالیں، تاکہ مشکل وقت میں اگر ان کے پاس اچھی سیونگ ہوگی تو اس کا ان کو بینیفٹ ملے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں تو اس طریقے سے اگر فش کا سائن بن جائے اور یہ دل کی لائن کے ساتھ ایسی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو یہ فش بھی آپ کو دولت دے گی، لیکن یہ بتا رہی ہے کہ اس فش کو کچھ لائنیں کاٹ بھی رہی ہیں، تو تھوڑی سی سٹرگل، تھوڑی سی مشکل اولڈ ایج میں ان کو دیکھنی پڑے گی، لیکن سن لائن بھی موجود ہے اور یہاں پر فش کا سائن بھی بن رہا ہے، تو یہ ان کو دولت مل سکتی ہے، بڑھاپا ان کا اچھا ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر جب جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ کھڑی لائن موجود ہو نا، یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام دے گا، لوگ آپ کے انڈر کام کریں گے اور آپ اچھے بزنس مین ہوں گے، تو بالکل لوگ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھے بزنس مین ہیں، اللہ کا بڑا کرم ہے ان پہ۔ اب ہم ان کا رائٹ ہینڈ دیکھ لیتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ میں کیا کچھ ہے، اور اس کے بعد ہم ان کی میرج لائن کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو دیکھیں جی، یہاں پہ آپ کو جوپیٹر ماؤنٹ پہ اگر یہاں پہ اس طریقے سے اسکوائر کا سائن مل جائے، یہ بھی آپ کو دولت دیتا ہے، کھڑی لائنیں مل جائیں یہ بھی آپ کو بڑا مرتبہ مقام دیتی ہیں۔ یہ اندرونی منگل ہے، یہاں پر لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہیں، تو یہ انسان کے اندر چیز غصہ ضرور آتا ہے۔ یہاں پر بچوں کی لائنیں موجود ہیں، تو تقریباً 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 3 سے 4 بچے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو عطا فرمائے گا، میں بھی 2 بیٹیاں دے دے یا ساتھ کوئی ایک آدھ بیٹا بھی دے دے، کیونکہ تھوڑی سی لائنیں نا مدھم ہے، تو بیٹیاں ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، بیٹے ہونے کے چانسز کم ہیں۔ لائن اگر بہت ڈارک ہو نا، پھر بیٹے کی وہ لائن ہوتی ہے۔ یہاں پہ شروع کی زندگی میں اسٹرگل انہوں نے دیکھی ہے، آگے شکر الحمدللہ زندگی کی لائن لمبی ہے، اور اگر یہاں پہ اس طریقے سے زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس طریقے سے فش کا سائن اگر بنے تو یہ آپ کو بیرون ملک سفر ضرور کرواتا ہے۔ اور یہ مون ماؤنٹ ہوتا ہے، پر مون ماؤنٹ سے اگر قسمت کی لائن ایسے اوپر کی طرف جائے تو یہ بھی ایسے لوگ بزنس کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس بھی کر سکتے ہیں، جو بھی مرضی بزنس کریں، لیکن پبلک ڈیلنگ والا ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور یہ پھر اچھی دولت کماتے ہیں۔ 40 سال کی عمر تک یہ کوئی بھی کام شروع کریں گے اور 40 پہ جا کے ان کا وہ کام ختم ہو جائے گا، پھر 40 کے بعد آگے پھر یہ کوئی نیا کام شروع کریں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا۔ بہرحال نیئر اباؤٹ 40 کے قریب یہ اپنی زندگی میں کوئی بڑا چینج لیں گے۔ اس کے ساتھ یہ قسمت کی لائن کو یہ والی لائن بھی سپورٹ کر رہی ہے، تو بالکل ان کو سپورٹ بھی ملے گی کسی اپنے کی، کسی یار دوست کی، اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے، زندگی بھر ان کو روپے پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوگی۔ اور یہ والی لائنیں بھی چونکہ ان کا تعلق یہ مرکری والی سائڈ پہ جا رہی ہیں، تو بالکل بزنس کی طرف ان کا رجحان رہے گا، بزنس کریں گے اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ یہاں پہ ان کا جو منی ٹرائی اینگل ہے تھوڑا اوپن ہے، پیسہ یہ ضرور کمائیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں روپے پیسے میں ان کا نقصان بھی ہوتا رہے گا، پیسہ زیادہ جمع نہیں کر پائیں گے بلکہ لاس کر دیں گے تھوڑا سا۔ لیکن یہ لاس آگے چل کے یہ قسمت کی لائن اتنی ان کی سٹرونگ ہے، یہ ڈبل قسمت کی لکیر ان کو بے انتہا دولت دے گی، جو بھی یہ لاس کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریکور کریں گے۔ اور یہ والی قسمت کی لکیر اور یہ والا کراس کا سائن بن رہا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا سائن بنے گا، اس کو ہم برا سائن نہیں مانیں گے۔ بالکل یہاں پر قسمت کی 3 لائنیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو 40 سے 50 سال کی عمر میں یہ اچھی دولت کمائیں گے، روپیہ پیسہ کمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو پھر یہاں پہ ایک اس طریقے سے یہ والا سائن بن رہا ہے، ان کے آپ دیکھیں تو یہ کسی کا یہ فش سائن بن نہیں جاتا ہے۔ تو اولڈ ایج میں تھوڑی مشکلات، تھوڑی اسٹرگل ضرور آئے گی، لیکن بالکل ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ بڑھاپے میں یہ بڑے رسک نہ لیں، اپنی جمع پونجی
कोई भी ऐसा जुआ या होता है ना स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह के कामों में वहाँ पे ये सट्टे वाली कोई गेम ना खेलें, वरना ये अपनी जमा पूंजी ज़ाया कर देंगे। तो इसलिए आपको कोई भी रिस्क लेने की ज़रूरत कोई नहीं है। ये अगर मरकरी पे ये खड़ी लाइनें हों तो ऐसे लोग बिजनेस की तरफ माइल होते हैं, और ऐसे लोगों में दूसरों की हेल्प करने की बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख्वाहिश होती है। मरकरी फिंगर इनकी छोटी है, तो रिलेशन में इनको धोखे मिलेंगे, और कुछ ये ज़िंदगी में गलत डिसीजन भी लेंगे, अपनी गलतियों की वजह से ये अपना लॉस करेंगे। जुपिटर फिंगर थोड़ी मुझे छोटी लग रही है इनकी। तो जब जुपिटर फिंगर छोटी होती है तो इंसान जिस कदर ज़िंदगी में अक्लमंदी के साथ जीना होता है या दूसरों को रीड करना होता है, तो इंसान दूसरों को समझने में गलती करता है। लोग ऐसे लोगों को चीट करते हैं। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त भी हैं, तकरीबन 6-7 साल से मेरा इनके साथ राब्ता है, तो मैं भी इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। चीटिंग इनके साथ एक हो चुकी है अच्छी खासी, अच्छा खासा इनका दिल भी टूटा है, और चीटिंग भी इनके साथ हो चुकी है। तो जब आपकी ये जुपिटर फिंगर छोटी होती है ना, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना वो आमतौर पर चीटिंग का शिकार हो जाते हैं, या ये जिस कदर समझदारी से इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी होती है, इतनी समझदारी से ये ज़िंदगी गुजार नहीं पाते। बाकी ये बाहर के मुल्क या तो इनके किसी बैरूनी कंपनी के साथ ये इनका बिजनेस हो सकता है, या बाहर से इनको पैसे आते रहेंगे, या ये फॉरेन में किसी ना किसी रास्ते से ऑनलाइन काम करेंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो एक बैरूनी दुनिया के साथ इनका रास्ता जरूर रहेगा, और ये बाहर के मुल्क जाएंगे भी जरूर। ठीक है जी। और रुपया पैसा इनके पास अच्छा आता रहेगा। सन जो फिंगर है इनकी ये भी अच्छी लेंथ में है, तो माशाल्लाह क्रिएटिव है, ज़हीन है। मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी हो तो इंसान थोड़ा सा लापरवाह होता है, अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं करता, अपना रुपया पैसा भी कभी कभी अपनी गलतियों की वजह से ज़ाया कर देता है। तो थोड़ी सी इनको पैसा सेविंग की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ना, यहाँ पे इनका मनी ट्राइएंगल भी थोड़ा ओपन है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये बंद होगा तो आपके पास दौलत जमा होगी, अगर ये ओपन होगा तो दौलत सारी आपकी ज़ाया हो जाएगी। अब इनकी शादी की लाइनों को देख लेते हैं। शादी की लाइनें देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो बुरे तरीके से टूटेगा, दूसरा भी इनका टूट जाएगा। तो बिल्कुल ये दो रिलेशन, दो मोहब्बतें ये कर चुकी हैं और दोनों ही नाकाम हो चुकी हैं। और उसके बाद आगे फिर इनकी शादी की लाइन है, तो जो लास्ट वाली लाइन है वो बड़ी अच्छी है। तो उम्मीद है कि शादी इनकी चलती रहेगी, लेकिन अगर ये कोई इश्क करेंगे तो इश्क में ये बुरे तरीके से नाकाम होंगे। इश्क में इनको कोई कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी इनकी जो भी पहली मोहब्बत होगी वो डैमेज हो जाएगी। शादी में हल्का सा जो है ना वो दो शाख है। इसका मतलब ये कि अपनी वाइफ के साथ इतनी इनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो इसलिए फिर ये अफेयर के चक्कर में पड़ सकते हैं। तो मैं इनको मना करूंगा कि जनाब आप अपनी वाइफ को टाइम दें, उसी के साथ अंडरस्टैंडिंग करें, उसी के साथ दोस्ती करें, उसी के साथ मोहब्बत करें। वो आपके बच्चों की माँ भी है, तो आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को टाइम दें। इधर उधर अफेयर के चक्कर में बिल्कुल आपने नहीं पड़ना, ये आपको नुकसान ही देगा, फायदा कोई नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपने हाथों की रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीका कर ये कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये तीन चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है। और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे। इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है
वो निकाला जा सकता है, यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।